अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज की वीडियो में हम आपका एक अहम सवाल एड्रेस करेंगे। सवाल यह है कि क्या वजह है कि हम हाईवेज और मोटरवेज पर ट्रैवल करते हुए खूब सारा टोल टैक्स तो देते हैं, लेकिन इसके बावजूद ना तो हमारी हाईवेज का मयार स्टैंडर्ड का है और ना ही मुल्क में हाईवेज नई तेजी से बन रही हैं। उसकी क्या वजूहत है, आज आपको बताएंगे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी का सालाना बजट कितने अरब है, ये कितने अरब रुपए कमाता है और कितने हजार अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। अगर बात करें पिछले मालियाती साल की, तो उस साल में यानी जो 30 जून सन 2022 को मुकम्मल हुआ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 35 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट किया टोल टैक्सेस से। जो फेडरल नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उसके अंडर पूरे मुल्क में 48 सड़कें आती हैं, जिनमें 13 मोटरवेज हैं और 32 हाईवेज हैं, और इनकी मजमूई लेंथ जो है वो 14,480 किलोमीटर है। वैसे अगर पाकिस्तान में सूबों के अंदर मौजूद हाईवेज और सड़कों की लंबाई को डाल लें तो ये 1.5 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा बनती हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ जो फेडरल हमारी एंटिटी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो सिर्फ 14,480 किलोमीटर को देखती है। याद रखिएगा, मुल्क में मौजूद 13 मोटरवेज और 32 हाईवेज नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंडर आती हैं। इसके अलावा जो हाईवेज हैं वो प्रोविंशियल हुकूमतों के अंडर आती हैं। तो ये रेवेन्यू सिर्फ बड़ी 32 हाईवेज और 13 मोटरवेज का है। अब इस 35 अरब में से हाईवेज से कमाया गया 21 अरब 70 करोड़ रुपए, जबकि मोटरवेज से रेवेन्यू इकट्ठा किया गया 13 अरब 20 करोड़ रुपए। ये एक साल की परफॉर्मेंस है। अगर हम गुज़िश्ता 5 सालों को देखें तो 5 सालों में 134 अरब 30 करोड़ रुपए रेवेन्यू कलेक्ट हुआ दोनों जगह से। उसमें हाईवेज से तकरीबन 100 अरब रुपए कलेक्ट हुआ और मोटरवेज से 34 अरब रुपए कलेक्ट हुआ। अब पाकिस्तान को सालाना कितना पैसा चाहिए होता है नई हाईवेज मोटरवेज बनाने के लिए और उनकी रिपेयर के लिए जो पुरानी है? हमें हर साल 300 से 350 अरब रुपया चाहिए होता है, जबकि बजट में कितना दिया जाता है? 105 से 120 अरब रुपया। ज़रूरत से 3 गुना कम बजट पाकिस्तान में मुख्तस किया जाता है। यही वजह है कि हमारी हाईवेज का मयार अच्छा नहीं होता, रिपेयर टाइम पर नहीं की जाती और दीगर मसाइल हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान के हाईवेज मोटरवेज के रेवेन्यू में तो 5 गुना इजाफा हुआ, लेकिन इस वक्त मुल्क में जो मोटरवेज और नई हाईवेज ज़ेरे तामीर है उनके लिए 1,192 अरब रुपया चाहिए। ऑब्वियसली एक साल में तो नहीं चाहिए, लेकिन अगले 4-5 सालों के लिए इतना पैसा हमें चाहिए। जितना हमारा सालाना रेवेन्यू है 134 अरब रुपए, उससे 8 गुना ज़्यादा के प्रोजेक्ट्स इस वक्त हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर पाकिस्तान में एक और मसला भी है, जहां टोल टैक्सों से पैसे कलेक्ट होते हैं वहां पर बहुत जगह पर टोल टैक्सों में 2 नंबरी भी होती है। कंप्यूटराइज मामला नहीं है, लेकिन टोल टैक्सों के अलावा भी एक सोर्स ऑफ इनकम होता है कि हाईवेज मोटरवेज के ऊपर जो सर्विस एरियाज हैं या कमर्शियल एरियाज हैं, जो दुकानें बनी हैं, उनसे मार्केट रेट लिया जाए। हमने ऐसा भी देखा है कि हमारे मेन M3 मोटरवे के ऊपर एक सर्विस एरिया साल का 65 लाख रुपए दिया करता था। फिर जब उसकी प्रॉपर ऑक्शन की गई रेंट के लिए, तो जिस सर्विस एरिया से साल का 65 लाख रुपया कलेक्ट होता था, उसी सर्विस एरिया से नई बिडिंग के बाद 7-8 करोड़ रुपया इकट्ठा होना शुरू हुआ। यही हालात लाहौर के अंदर आप जानते हैं, साके मिसार के दौर में जब ये हमारे पेट्रोल पंप ऑक्शन किए गए थे, तो 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने वाले पेट्रोल पंप करोड़ रुपया महीने पे गए थे। हमारे रेवेन्यूज की चीज़ें कम करती है, क्योंकि हमारे हुक्मरान अपने मर्जी के लोगों को कमीशन के लिए या ऑब्लाइज करने के लिए सरकारी चीज़ें कम नरखों पे देते हैं। अगर बात करें पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 सालों के अंदर कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, तो मोटा मोटा आपको बताना चाहूँगा। फाइनेंशियल ईयर है 2018 का, तो उसमें 20 अरब 80 करोड़ रुपया कलेक्ट हुआ। फिर फाइनेंशियल ईयर है 2019 का, उसमें 23 अरब रुपये कलेक्ट हुआ। फाइनेंशियल ईयर था 2020 का,
اس میں 25 ارب 66 کروڑ روپے کلیکٹ ہوئے. 2021 کے فائنینشیل ایئر میں 29 ارب 60 کروڑ روپے کلیکٹ ہوئے اور گزشتہ سال 35 ارب روپے کلیکٹ ہوئے. اب ایک چیز آپ بتاتے چلے کہ پی ٹی آئی حکومت کا کلیم ہے کہ جو موٹر وے کے اوپر ٹول ٹیکس بڑھنا ہے M2 کے اوپر، وہ نواز شریف نے 2016-17 میں معاہدہ کیا تھا FWO کے ساتھ کہ آپ یہ جو موٹر وے M2 ہے اس کو ریپیئر کریں، حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کے بدلے میں آپ ٹول ٹیکس ہر سال 10% بڑھا دیا کریں. تو وہ ٹول ٹیکس اس وجہ سے بڑھ رہا ہے. جبکہ پی ٹی آئی کے دور میں جو یہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے اس کا ریونیو بڑھا ہے، وہ بجائے ٹول ٹیکسز بڑھانے کے اسی طرح کے مختلف ایکشن سے بڑھا ہے کہ جو رائٹ آف وے کے مختلف پروڈکٹس تھے، کمرشل ایریاز تھے، سڑکوں کے اوپر جو لوگوں نے دکانیں بنا رکھی تھیں، ان کے ریٹس جو ہیں وہ کمپٹیٹیو بیڈنگ کے بعد پراپر ریٹ لیے گئے ہیں. ان ریٹس کی وجہ سے یہ ریونیو بڑھا ہے. لیکن یہ کلیم پی ٹی آئی کا ہے، موجودہ حکومت کو اس کو ضرور کنٹرڈکٹ کرنا چاہیے. یہاں پر ایک اور اہم کام کرنے کا بھی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ملک کے اندر جتنے ٹول پلازے ہیں تمام کو کمپیوٹرائز کیا جائے. ہاتھ سے پرچی دینے والا کام بند ہونا چاہیے کیونکہ اس میں بہت دو نمبری ہے. جس طرح ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد M2 موٹر وے کے اوپر جو گاڑی اب چڑھتی ہے اس کا کمپیوٹرائزڈ ٹول ٹیکس ادا ہوتا ہے، اسی طرح ملک کے ہر ہائی وے کے اوپر، ہر موٹر وے کے اوپر، خواہ وہ صوبائی ہے یا وفاقی ہے، اگر اس M ٹیگ کو نافذ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے یہی ریونیوز جو ٹول ٹیکس سے کلیکٹ ہوتے ہیں 35 ارب روپیہ سالانہ، یہ ایک سال میں ڈبل ہو سکتے ہیں، یہ 70 ارب روپے ہو سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس معاملے میں کتنے مخلص ہیں، کتنا کرنا چاہتے ہیں. اس ٹیکنالوجی کے دور میں جب دبئی جیسے شہر میں، دنیا کے ماڈرن شہروں میں، شہر کے اندر لگی ہوئی ہائی ویز کے اوپر آپ بغیر رکے ہوئے ٹول ٹیکس ادا کر دیتے ہیں، صرف اوپر موجود ایک کیمرہ آپ کی گاڑی کو جیسے وہاں سے گزرتا ہوا کیپچر کرتا ہے، ٹول ٹیکس کاٹ لیتا ہے. تو ہمیں اس چیز سے باہر نکلنا ہوگا کہ آپ ٹول کی لائن میں پہلے جا کے لگیں، پھر وہاں سے کارڈ لیں، نکلتے ہوئے کارڈ دیں اور 100 مسائل کا شکار رہیں. یہ تھوروفیئر ہونا چاہیے کہ آپ کی گاڑی ہلکی سی سلو ہو، اس دوران آپ کو سینسر اور کیمرہ پکڑے، آپ کو اپنے سسٹم میں شامل کرے، اور جب جس روٹ سے آپ نکلیں وہاں پر آن لائن آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیڈکٹ کر دیے جائیں. ایک چیز اور بھی ہے جو حکومت کو دیکھنی چاہیے کہ ہم سے جو پیسے M ٹیگ والے ایڈوانس لیتے ہیں جو کہ کروڑ ہا روپیہ بنتا ہے، اس کے عوض ان کو اب کمیوٹرز کو، گاڑیوں والوں کو کچھ ریلیف دینا چاہیے. ان کے ٹول میں کچھ کمی ضرور لانی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دیے ہوئے پیسوں کو بینکس میں رکھتے ہیں، ان سے منافع کما کے خوب پیسہ بناتے ہیں. تو اس کے عوض جو اچھے لوگ ہیں جو تواتر سے پیسے اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں ان کو کچھ نہ کچھ انسینٹیو ضرور دینا چاہیے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ایپیسوڈ، جو امید ہے آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات ہم دینے کے قابل ہوئے ہوں گے. الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے